पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 82। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन तो जो कोई तवल्ला मुंह मोड़ जाए बाद ज़ालिका इसके फ़उलाइका तो यही लोग हैं हुमुल फासिकून वो जो फासिक हैं। मुंह मोड़ने वालों को यहाँ फासिक कहा जा रहा है। इससे पहले भी एक आयत में कहा गया कि जो मुंह मोड़ जाने वाले हैं वो फासिक हैं। बस इसके बाद जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं, फासिक हैं। यानी ये जो अहद लिया था उससे वो मुंह मोड़ जाएं। Then whoever turns away after this, they are the fasiqun, rebellious, those who turn away from the Allah's obedience. फासिक किसको कहा जाता है? जो अल्लाह की ओबीडियंस से अपने आप को टर्न कर ले, यानी अल्लाह की बात ना माने, फर्माबरदार ना बने, उसे फासिक कहा गया है। बस इसके बाद जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं, फासिक हैं। जब अल्लाह ताला ने नबियों से ये अहद लिया तो सारे पैगंबरों ने इस अहद के बारे में अपनी अपनी कौमों को बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बताया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी। यही वजह थी कि यहूद के कुछ कबीले मदीना में आकर बसे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से न आकर बनी इस्माइल में से आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का साफ इनकार कर दिया और मदद भी नहीं की। मदद तो खैर दूर की चीज़ है, जो मोमिन होते थे उनको भी भटकाने की कोशिश करते थे और दुश्मनी की इन्होंने बल्कि और आज तक कर रहे हैं। यही वादा अल्लाह ताला उन्हें याद दिला रहे हैं कि ये आखिरी पैगंबर हैं, इन पर ईमान लाओ और इनकी मदद करो। फिर फरमाया जो इस अहद से फिर जाएगा उसे पूरा नहीं करेगा वो फासिक नाफरमान होगा। यानी एक तरह से उनको वार्न भी किया जा रहा है, क्योंकि ये आयतें जो हैं ख़ास तौर से उनके लिए नाजिल हो रही थी, तो उन्हें याद दिलाया जा रहा था यहूद और नसारा को। फासिक यानी अपनी हदों को पार करने वाला, अल्लाह का नाफरमान। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की बाउंड्री रखी है कि ये हुदूद है, हुदूद अल्लाह कहा जाता है जिसको इसके बाहर नहीं जाना। ये अल्लाह की फर्माबरदारी है। इसके बाहर जो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है वो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है। जब वो क्रॉस करता है उस बाउंड्री को, अपनी हदों को पार कर लेता है, तो वो फासिक हो जाता है, नाफरमान हो जाता है। इस आयत के ज़रिए यहूद और नसारा और दूसरे मज़हब को फॉलो करने वालों को वार्निंग दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी जो उन पर ईमान नहीं लाएगा और अपने मज़हब पर कायम रहेगा तो वो उनके नबी ने जो अल्लाह से अहद लिया था उसके ख़िलाफ़ काम करेगा, और उस अहद को तोड़ना कुफ्र है, इनकार है, फ़िस्क है। जहाँ कुफ्र की जगह इस्तेमाल हुआ है, फ़िस्क जो है यहाँ पर कुफ्र की जगह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कुफ्र है। नाफरमानी फ़िस्क है और इनकार कुफ्र है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी से अहद लिया था कि उसकी ज़िंदगी में अगर अल्लाह अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो आप पर ईमान लाए और आपकी मदद करे, और अपनी उम्मत को भी वो यही तलकीन करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो, उन पर ईमान लाओ, कि वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी ताबेदारी में लग जाए। तो ये जितने भी पैगंबरों की उम्मतें थी सब पर ये लाजिम था। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि आखिरी पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। मसनद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक दोस्त कुरैज़ी यहूदी से कहा था कि वो तौरात की जामे बातें मुझे लिख कर दे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं तो मैं पेश करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से बदल गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित ने कहा कि क्या तुम नहीं देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का क्या हाल है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा करते थे तो आपका चेहरा लाल हो जाता था, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो हज़रत उमर कहने लगे कि मैं अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर खुश हूँ। यानी अब हमें ज़रूरत नहीं है तौरात और इंजील की, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम राज़ी हैं, जो हम कहते हैं ना, रदी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया।
تو ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر اور اللہ کے رب ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں آ جائیں اور تم ان کی بات ماننے میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، قرآن نازل ہو چکا تھا، پرانی شریعتیں اب سب منسوخ ہو گئیں۔ اب جو فائنل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ہماری جو کتاب ہے قرآن، اسی کو سب کو ماننا ضروری تھا، کیونکہ اس کا عہد پہلے سے اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں سے لے چکے تھے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، یعنی امت مسلمہ میں سے ہوں گے۔ وہ ان کا کوئی الگ نیا دین نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی آئیں گے اور سب کو بتائیں گے اسلام کے بارے میں۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو، یعنی امت مسلمہ، اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ صحابہ جو پوچھ رہے تھے تو ان سے کہا کہ کچھ نہ پوچھو، وہ خود گمراہ ہیں اور تمہیں راہ راست سیدھے راستہ کیسے دکھائیں گے؟ بلکہ ان کی بات سن کر یہ ممکن ہے کہ تم باطل کی تصدیق کر لو، اس کو صحیح سمجھنے لگو یا حق بات کو جھٹلا بیٹھو۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں زندہ موجود ہوتے اور انہیں بھی میری تابعداری کے اور کچھ حلال نہ تھا، یعنی وہ ان کو بھی کرنی ہی ہوتی میری تابعداری۔ کچھ حدیثوں میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چاہنا تھا، یعنی ان کو بھی کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ الگ الگ حدیثیں آئی ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ بس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور وہی سب سے بڑے امام ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ کی بات ماننا واجب تھا۔ تمام انبیاء کی تابعداری پر جو اس زمانے میں ہوں آپ کی فرما برداری مقدم ہوتی، یعنی آپ کرنی ہی ہوتی سب کو۔ یعنی دوسرے انبیاء کے وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی مقام محمود آپ کو ہی ملے گا۔ اب کیا سب پہ لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ جس کو بھی وہ فالو کرتے تھے اب وہ چھوڑ کر ان کو اسلام میں آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اسلام کو ہی قبول کریں گے بطور دین۔ تو وہ اسلام میں آ جائیں اور قرآن پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانیں۔